मंगलवार पुरी सहर लोकनाथ रोड छप्पन छकठारे पुरी जिला श्रीनीलाचल खंडायत क्षत्रिय महासभा सिंहस्थान नवदेश छप्पन देशर जिला सभापति श्रीधर जेना सभापतित्व ब्रह्मगिरी पूर्वतन सभापति हरिकृष्ण खट्टे विरुद्ध एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो कार्यक्रम में जिलार समस्त ब्लॉक पदाधिकारी योगदान कर हरिकृष्ण एभली कार्य को घोर निंदा कर निज निजर अभिभाषण रखिते। हरिकृष्ण आसंता जागर यात्रा जेभली विशृंखला सृष्टि न करे से समस्त सजग अच्छु बोली सांबादिक सम्मेलन में प्रकाश कर मो ना कैलाश चंद्र बराल। जय जगन्नाथ। गोटे भूल कथा प्रथम रू आपण काहटू शुणिक कहले जो कहले संगठन विशृंखला विशृंखला किसी ना संगठन आमर पुरी जिलार सभापति श्रीधर जेना अच्छा प्रत्येक ब्लॉक सभापति जन जन अच्छा से प्रथम जो मैंने सभापति दायित्व दि जाए ये हूँ गोटे अनुष्ठान भारी माने दीर्घदिन अनुष्ठान दिनिका अनुष्ठान 150-200 वर्ष अनुष्ठान इंग्रेज शासन मोगल शासन जिते पूर्व अनुष्ठान से अनुष्ठान होता तेणु प्रत्येक ब्लॉक सभापति चयन कर समस्त कार्यकलाप देखिक अधिक समय दि जाए। तेणु जो ब्रह्मगिरी सभापति जहाँ चयन कर भद्र व्यक्ति को चयन कर आम समस्ते बसिक सभापति और कमिटी आम गोटे स्पेशल कमिटी जो अच्छी आम बसिक निष्पत्ति होता गोटे वर्ष सभापति कर सी जब कार्यकाल ठीक रहा म्यादी बढ़िया दिज्व किंतु से वर्ष को भितर संगठन आमर प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी गाँव कहतु घरे कहतु परिवार कहतु अनुष्ठान कहतु रेजिस्ट्रेशन भी कहतु जी पदमर्यादा अनुष्ठान क्षति काम लगेला अनुष्ठान क्षति कला एभली जब नजर आसला प्रमाणित है बहिष्कार कर कहीं मत भी बहिष्कार कर तेणु से गोटे वर्ष मध्य गोटे नुहे 5-7 कार्य कले जो कि अनुष्ठान क्षति है एवं आमर निजर गोटे कार्य है सी छपन हूँ लोकनाथ दीर्घदिन रेकर्ड है लोकनाथ विजयस्थली प्रभु लोकनाथ किंतु जो 150 वर्ष रेकर्ड से जो मैंने कबला करते जगह क्रय करते 30-35 जन क्रय करते से दुगल जन खतई ना था किंतु सी कौन कले सभापति है आमर जो अच्छा मुख्य सभापति चारिकेन्द्र रेकर्ड देखिक से जो खतई थे खतईटा को सी कौन कले ना पितृपुरुष नाम कहीकि सी कहले सी हूँ आमर घर तेणु मुझे उत्तराधिकारी या कहीकि गोटे उत्तराधिकारी लिखिदे गोटे बोर्ड में उत्तराधिकारी लिखिदे उत्तराधिकारी तो स्वयं लोकनाथ उत्तराधिकारी किए से लोकर गोटे फर्जरी कले। द्वितीय कथा है जिते जहाँ बुझाबुझी कले से पैसा को कौन कले ना खाइबार गोटे चिंता कले निजर स्वार्थ सी कौन कले अनुष्ठान को जो आम जानलु आमर जो केस कास लगी जो मान सहित बसिले सहित मिसिले आमर जो जिते बैठक जिते सब कथा से नहीं अन्य पाखे प्रकाश कले जो आम यहाँ अनुभव कलु बारंबार तागिद कलु ये सब जिन कर बुझेलु आमर भाई दुर्योधन भाई सुरली महागिरी जन से आमर पुरी जिला दायित्व अच्छा से बुझेले बुझेला से बारंबार भूल कले जोटा कि आम अनुष्ठान क्षति है तेणु से सभापति खाली बहिष्कार करना आम टोटाल कमिटी बसिक निष्पत्ति नेलु जे ना से जेहेतु अनुष्ठान क्षति चिंता कर आगे से दायित्व रहे आम बर्तमान अनुष्ठान जिते आगे उठी से क्षति हम से बहिष्कार कराला केवल पदमर्यादा दिए किंतु से जेहेतु सभ्य अच्छा सभ्य सेमती अच्छा किसी असुविधा ना से साधारण बैठक में जोग पारे सभ्य भाव जोग पारे कि जो सभापति दायित्व दिया से बदल बहिष्कार कर विगत किसी दिन उत्तर खंडायत जातिर शताधिक जातिर लोक भोजीर आयोजन करते निजक सभापति भी से कहते गोटे कथा शताधिक ना शताधिक ना गणति शताधिक हम ना आम से खबर पाई शताधिक ना 10-20 लोक डाकी बैठक करवा शताधिक करवा एटा तो प्रथम कथा भूल। द्वितीय कथा है से जो बैठक होता लोक 200 टंका लेखे चांदा आदाय करते लोक मैंने आसिक सभापति अभियोग करते जे 56 से पैसा कौन आदाय करता कि सभापति शुणुक दुख प्रकाश कले आमको भी जान आम कहलु सेमती तो आम अनुष्ठान किसी निर्देश होनी जे 200 टका लेखे सब दिंतु से कौन आदाय कले तेणु से व्यक्तिगत कर व्यक्तिगत हिसाब से सी क्या डाक 200 लाख देवे आमर से कहबार ना कि अनुष्ठान केवे क्या पैसा लगेनि कि क्या पैसा लेनी आज पर्यटन पैसा लेनी केवल जागर लोकनाथ खर्च गोटे चिठी गाँव को जाए गाँ तरफ आसती
ସେମାନେ ଆସିକରି 200 300 ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 200 ବା 300 ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 5 ଜଣ 7 ଜଣ 8 ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଗାଁ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ତା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ତା ଭିତରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଭାପତି କହିନାହାନ୍ତି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିନାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ଆଦାୟ କଲେ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିବୁ। 200 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଲା, ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କହିନାଉ। ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉଛ ତାର କୈଫିୟତ ମଗା। ଦୁର୍ଯୋଧନ ସ୍ୱାଇଁ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଖଣ୍ଡାୟତ ମହାସଭା ନବଦେଶ 56 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଯୋଜକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କଣ କରିବ କୋଉଠି, ଏଇଟା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମହାସମୁଦ୍ର ଇଏ ହଉଛି ଗନ୍ଥଧାରା। ତେଣୁକରି କିଏ କୋଉଠି 50 10 20 ମିଟିଂ କରୁ, ସେ ମିଟିଂକୁ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କି ସଂଗଠନ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜାଗର ମହାସମାରୋହ ହବ। ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ମାଲିକ। ଏଠିକି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସୁଭେଦନା, ଯିଏକି କିଛି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମଦର ଆସାର ଚାଲିଥିଲା, ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଦୋକାନ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ହାତ ପଇସାରେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଜି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରସରପାତ କରିବାକୁ, ହେଲେ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେବା କରିବୁ। ତା ସେବାରେ ଯିଏ ବିଘ୍ନ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଘ୍ନରେ ଘଟିଯିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ନାଁ ହେଲା ସିଦ୍ଧ ଜେନା, ନୀଳାଚଳ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ର ମହାସଭା ସିଂହସ୍ଥାନ ନବଦାସ 56 ଲୋକନାଥ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଥିଲେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର, ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। ବହିଷ୍କାର କାହିଁକି କରାଗଲା ନା ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭୁଲ ଲେଖିଲୁ। ଯେହେତୁ ଲୋକନାଥ ମାଲିକ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ। ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ମାଲିକ ଲୋକ ମାଲିକ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଛଡା କିଏ ନାହିଁ ଏଠି। ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଆଇଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ଗାଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କରି ଅନ୍ତ ଖଟେଇ ନାଁ କରି ଅମୁକ କରି ସମୁଖ କରିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ସେ ଯୋଗ ଦେଉଛି ଅନ୍ତ ଖଟେଇ। ନାଇଁ, ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ବସିକିରି ଯୋଉ ଲୋକ ବସିକିରି ଆମର ଗାଁ ବସିକିରି ଏବେ ବୈଠକ 2-3 ଥର ହେଇଗଲାଣି। 2 ଥର ମଧ୍ୟ ଆମର ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଳି, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ସେଇ ନେଇକି ଆସିବେ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତିନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ନେଇକି ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ହଉ କି କଣାସ ହଉ କି ଡେଲାନ ପିପିଲ ହଉ, ଆମର ସବୁ ସଂଗଠନରେ ଭଲ ମଜବୁତ ଅଛି। ସଦର ସହ ନେଇକିରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବି ଅଛି। ପୁରୀରେ ଏବେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଫେର ପୁରୀରେ ମିଟିଂ ହବ। ସେମାନେ ବସି କଥା ହେଇଥିଲେ, ଏଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ସେ ଟୋଟାଲି କହିଲେ ଆକୁ ଏଠି ବହିଷ୍କାର କଣ, ଆକୁ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଠି ଆମ ହରେଇଛନ୍ତି କେସରେ 84 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ସିଏ କୋଉଠି ଆସିଲେ, ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ ପଚାରୁଛି ଯେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ନା ଏଠି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଏଠି ତାଙ୍କ ବାପା ବି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଆମ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏଠି 15-20 ବର୍ଷ ଏଠି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ, ଗାଁରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ସେଠୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ। ସିଏ ଆସି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି 56 ଦେଶରେ ରହିଲେ। ରହିବାରେ ପୁରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ରଖିଲେ, ସବୁ କଲେ। ସେଠି 15-20 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କଲେ, ଯାହା କଲେ, ସିଏ କଲେ, ସିଏ ହିସାବ ସିଏ ଦେବେ। ଭଡ଼ା କଣ ଆଣିଥିଲେ, କଣ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ କଣ ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ ନାହିଁ, ସିଏ ହିସାବ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 1,42,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍। ଆଗକୁ ଯାଉ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହବ। ଆଉ କଣ, ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କରିବେ ଏ ସଂଗଠନ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ, ଯିଏ ପରେ ସେ ହଉ। ସେ ସଭାପତି ନେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ନିଜେ ସଭାପତି ପୂଜା ସଭାପତି ଭୁଲ କରିବେ, ତାକୁ ବହିଷ୍କାର ବି ଲୋକ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି।